यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रुत्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः तस्मै येन विभासितोऽयमखिलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण जनारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्रामाय कारुण्यद तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जैनं कृपया तस्मै याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुभाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरानममूयते भवे भवे यथा भक्ति पादयो समजायते तथा पुरुषते वेश नादस्त्वं नो यदप्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिं परं भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तथा पुरुषते वेश नादस्त्वं नो यदप्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तदा पुरुषते वेश नादस्त्वं नो यदप्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओं तत्सत् श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तोऽयं द्वादशस्कन्धः श्रीमद्भागवतं समाप्तं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द कृष्णावतार